अगर आज मैं आपको बताऊं कि एक रात ऐसी भी आई थी जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन से उठाकर सातों आसमानों के उस मकाम तक ले जाया गया जहां पहुंचकर फरिश्ते भी रुक गए और आगे सिर्फ अल्लाह और उसका महबूब था। एक ऐसी रात जिसमें जन्नत भी दिखाई गई, जहन्नुम भी दिखाई गई और फिर पूरी उम्मत के लिए एक ऐसा तोहफ़ा दिया गया जो क़यामत तक हर मोमिन की ज़िंदगी बदल सकता है। मगर अफसोस, हम में से अक्सर लोग इस रात की असल हकीकत नहीं जानते, और जब आप आज इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपका दिल रोए बगैर नहीं रहेगा और नमाज कभी छोड़ने का दिल नहीं करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपके दिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ईमान बढ़ाने वाली वीडियोस आपको रोज़ मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें और कमेंट में ज़रूर लिखें, या रसूल अल्लाह। अब आइए चलते हैं उस रात की तरफ जब आसमान इंतजार में था और ज़मीन से अल्लाह का महबूब आ रहा था। वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। वो रात वक्त की जंजीरों से आज़ाद एक ऐसी घड़ी थी जिसे खुद आसमान भी हमेशा याद रखेगा। मक्का की वादियां खामोश थीं, रेत ठंडी हो चुकी थी, सितारे आसमान पर ऐसे जगमगा रहे थे जैसे किसी अजीम लम्हे के इस्तकबाल में चिराग जलाए गए हों। लोग सो रहे थे मगर आसमान जाग रहा था, और ज़मीन पर एक घर ऐसा था जहां एक दिल अपने रब की याद में मुतमईन भी था और उम्मत के गम में बोझल भी। वो थे अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ज़मीन पर इस खामोश रात में एक घर ऐसा भी था जो बज़ाहिर मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ था, मगर हकीकत में वो सब्र, यकीन और अल्लाह पर कामिल भरोसे का किला था। इस घर की दीवारें खामोश थीं, मगर उनकी खामोशी में भी एक कहानी थी, एक दर्द था, एक इंतज़ार था। इस घर में एक हस्ती मौजूद थी जिनकी आंखें बंद थीं मगर दिल जाग रहा था, जिनका जिस्म आराम में था मगर रूह अपने रब से जुड़ी हुई थी, जिनके लब खामोश थे मगर दिल में उम्मत की फ़िक्र की सदाएं गूंज रही थीं। वो थे अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो वक्त शायद ज़ाहिरी तौर पर सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त था। आजमाइशों का तूफ़ान था, दुखों का समंदर था, और आप तन्हा उसके दरमियान खड़े थे। वो चचा जिन्होंने बचपन से आपको अपनी आगोश में लिया था, जो हर मुश्किल में आपकी ढाल बने रहे, जो कुफार के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे, अब इस दुनिया में नहीं थे। वो बीवी जो सिर्फ बीवी नहीं थीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी मददगार थीं, आपका हौसला थीं, आपका सुकून थीं। जब पूरी दुनिया ने इनकार किया तो उन्होंने यकीन किया, जब सब ने छोड़ दिया तो उन्होंने साथ दिया। वो भी अब इस दुनिया में नहीं थीं। सोचिए वो घर कैसा लगता होगा जहां कभी मोहब्बत की आवाज़ें गूंजती थीं और अब खामोशी बसी हुई हो। वो दिल कैसा महसूस करता होगा जिसने एक ही साल में अपने सबसे बड़े सहारे खो दिए हों। इसीलिए इस साल को गम का साल कहा गया। मगर आजमाइशें यहाँ ख़त्म नहीं हुईं। मक्का की गलियाँ जहाँ आपने बचपन गुजारा था, जहाँ हर रास्ता आपको जानता था, आज वही गलियाँ अजनबी बन गई थीं। लोग जो कभी आपको सादिक और अमीन कहते थे, आज वही आपको झुठला रहे थे। नज़रें बदल गई थीं, रवैया बदल गया था, मोहब्बत नफ़रत में बदल चुकी थी। और फिर ताइफ का वो सफ़र उम्मीद का सफ़र था। अल्लाह अलैहि वसल्लम वहाँ इस उम्मीद से गए थे कि शायद वहाँ के लोग सुन लेंगे, शायद वहाँ के दिल मान जाएंगे। ये वो सब्र था जो सिर्फ ज़मीन नहीं, आसमान भी देख रहा था। ये वो सब्र था जिस पर फरिश्ते भी हैरान थे। ये वो सब्र था जिसमें आंखों में आंसू तो थे मगर ज़बान पर शिकवा नहीं था। ये वो सब्र था जिसमें दिल ज़ख्मी था मगर यकीन सलामत था। और फिर इसी खामोश रात में जब हर तरफ सुकून था, जब हवा भी आहिस्ता चल रही थी, जब सितारे आसमान पर खामोशी से चमक रहे थे, अचानक फ़िज़ा बदलने लगी। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, ऐसा सुकून जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, ऐसा नूर जो पहले कभी देखा नहीं गया था। वो नूर आहिस्ता आहिस्ता आसमान से उतर रहा था, हर लम्हा करीब आ रहा था, और जूं-जूं वो करीब आता दिल का सुकून बढ़ता जाता, रूह को राहत मिलती जाती। ये कोई आम नूर नहीं था, ये रहमत का नूर था, ये मोहब्बत का नूर था,
یہ اللہ کا بھیجا ہوا نور تھا۔ اور پھر اس نور کے درمیان ایک عظیم ہستی ظاہر ہوئی۔ وہ تھے وحی کے امین، اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں، ان کے وجود سے عظمت ظاہر ہو رہی تھی۔ انہوں نے نہایت ادب سے سلام عرض کیا اور پھر وہ الفاظ کہے جو تاریخ کے سب سے خوبصورت الفاظ تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ کو یاد فرما رہا ہے۔ ذرا سوچیں، یہ جملہ کتنا عظیم ہے۔ زمین والے آپ کو ستا رہے تھے مگر آسمان والا آپ کو بلا رہا تھا۔ لوگ آپ کو چھوڑ رہے تھے مگر اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا تھا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ محبت کا پیغام تھا، یہ عزت کا اعلان تھا، یہ قربت کی دعوت تھی، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سفر کا وقت ہو گیا ہے۔ اور پھر اچانک ایک اور نور ظاہر ہوا، مگر یہ نور ایک شکل میں تھا۔ یہ ایک سواری تھی مگر دنیا کی کسی بھی سواری جیسی نہیں۔ یہ سفید تھی مگر عام سفید نہیں، یہ ایسا سفید تھا جیسے چاندنی زمین پر اتر آئی ہو۔ یہ چمک رہی تھی مگر اس کی چمک آنکھوں کو چبھتی نہیں تھی بلکہ دل کو سکون دیتی تھی۔ یہ براق تھی، اس کی آنکھیں بجلی کی طرح روشن تھیں، اس کے پر نور سے بنے ہوئے تھے، اس کا ہر قدم نگاہ کی آخری حد تک پہنچتا تھا۔ وہ بے چین تھی مگر خوف سے نہیں بلکہ شوق سے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ صدیوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو، جیسے وہ جانتی ہو کہ آج اسے کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو لے کر جانا ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آپ نے براق کے قریب جا کر اسے چھوا اور وہ فوراً پرسکون ہو گئی، جیسے اسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور اسی لمحے سفر شروع ہو گیا۔ کوئی شور نہیں ہوا، کوئی آواز نہیں آئی، مگر زمین پیچھے رہنے لگی۔ مکہ پیچھے رہ گیا، پہاڑ پیچھے رہ گئے، ریگستان پیچھے رہ گیا اور آسمان قریب آنے لگا۔ یہ رفتار وقت سے بھی تیز تھی، یہ رفتار سوچ سے بھی آگے تھی۔ یہ صرف سفر نہیں تھا، یہ عزت کا سفر تھا، یہ انسانیت کی بلندی کا سفر تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک انسان زمین سے اٹھ کر آسمانوں کی طرف جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد براق رکی اور سامنے ایک عظیم جگہ تھی، بیت المقدس۔ وہ جگہ جہاں صدیوں سے سجدے ہو رہے تھے، جہاں دعائیں قبول ہوتی تھیں، جہاں انبیاء کے قدموں کے نشان تھے۔ فضا میں عجیب سی پاکیزگی تھی، ہوا میں عبادت کی خوشبو تھی، دیواریں خاموش تھیں مگر ان کی خاموشی میں بھی ذکر تھا۔ جب آپ وہاں داخل ہوئے تو دل رک سا گیا، سانس تھم سی گئی، کیونکہ وہاں ایک ایسا منظر تھا جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا تھا اور نہ کبھی کوئی آنکھ دوبارہ دیکھے گی۔ وہاں وقت کھڑا تھا اور تاریخ آپ کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ جب آپ وہاں داخل ہوئے تو ایک ایسا منظر تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ تمام انبیاء موجود تھے، ہر چہرہ نور سے روشن تھا، ہر آنکھ محبت سے بھری تھی، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے امامت فرمائی۔ یہ لمحہ صرف ایک نماز کا لمحہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ آپ تمام انبیاء کے امام ہیں۔ پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان کھلا، فرشتوں نے استقبال کیا، دوسرا آسمان آیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ ہر آسمان پر محبت تھی، ہر آسمان پر عزت تھی، یہاں تک کہ وہ مقام آیا جہاں الفاظ بھی رک جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا۔ وہاں آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ سوچئے وہ مقام کیسا ہوگا جہاں فرشتہ بھی نہ جا سکے مگر ایک انسان جائے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی عزت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اکیلے، مگر حقیقت میں اکیلے نہیں، کیونکہ آپ اپنے رب کے پاس جا رہے تھے۔ وہاں قربت تھی، محبت تھی، رحمت تھی، اور وہیں اللہ نے ایک تحفہ عطا فرمایا، نماز کا تحفہ۔ 50 نمازیں، یہ 50 ملاقاتیں تھیں، 50 بار رب سے ملنے کا موقع تھا۔ پھر واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کی امت یہ بوجھ برداشت نہیں کر پائے گی، واپس جائیں، کمی کی درخواست کریں۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں، مگر اللہ نے فرمایا،
अजर 50 का ही होगा। ये अल्लाह की मोहब्बत थी, ये अल्लाह की रहमत थी। फिर वापसी का सफ़र शुरू हुआ और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने घर पहुंचे तो बिस्तर अब भी गर्म था, जैसे वक्त में भी आपका इंतज़ार किया हो। सुबह जब आपने लोगों को बताया तो कुछ लोग हंसे, कुछ ने इनकार किया, मगर एक दिल ऐसा था जिसने फौरन कहा, अगर ये बात नबी ने कही है तो ये सच है। ये यकीन था, ये मोहब्बत थी, ये ईमान था। ये वाक़या हमें एक सबक देता है कि जब बंदा अपने रब पर यकीन रखता है तो रब उसे वहाँ तक ले जाता है जहाँ कोई और नहीं पहुँच सकता। आज भी जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हम इसी रास्ते पर होते हैं। जब हम सजदा करते हैं तो हम अपने रब के सबसे करीब होते हैं, मगर अफसोस हम इसे सिर्फ एक फ़र्ज़ समझते हैं, मोहब्बत नहीं समझते, मुलाकात नहीं समझते। याद रखें, नमाज सिर्फ अल्फाज नहीं, ये ताल्लुक़ है। ये वो लम्हा है जब ज़मीन का बंदा आसमां के रब से बात करता है। जब आप सजदा करते हैं तो आप अकेले नहीं होते। अल्लाह आपको देख रहा होता है, सुन रहा होता है, समझ रहा होता है। आपके आंसू, आपकी दुआएं, आपकी खामोशी, सब कुछ जानता है। यही मेराज का पैगाम है कि अगर आप अल्लाह के हो जाएं तो अल्लाह आपका हो जाता है। फिर मुश्किलात आसान हो जाती हैं, दर्द कम हो जाते हैं, दिल को सुकून मिल जाता है। आज हम सबको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम वाकई अपनी मेराज की कदर करते हैं? क्या हम वाकई नमाज को मोहब्बत से पढ़ते हैं या सिर्फ़ एक फ़र्ज़ समझकर अदा करते हैं? वो नबी जिन्हें मेराज जैसा अजीम तोहफ़ा मिला, वो रातों को इतना रोते थे कि पाँव सूज जाते थे, और हम चंद मिनट की नमाज में भी जल्दी करते हैं। आएँ आज एक वादा करें कि हम नमाज को अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा बनाएंगे, क्योंकि यही वो लम्हा है जो हमें ज़मीन से आसमान तक ले जाता है। अल्लाह हमें नमाज की हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने महबूब के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। आमीन।